السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على l'imparfait des verbes être et avoir. فسابقا تعرفنا على les verbes être ou avoir في le présent, le passé composé et le futur. سوف أترك لكم روابط هذه الدروس في صندوق الوصف. وبالنسبة للناس اللي كيسألوني على صندوق الوصف أين يوجد، فإذا كنتو كتشاهدوا لا فيديو من تليفون فصندوق الوصف يوجد تحت الفيديو بالضبط. كاين واحد السهم اليمين، يعني اليمين تاع العنوان كاين واحد السهم صغير، غادي تضغطوا عليه غتمشيو مباشره لصندوق الوصف. وبالنسبه للناس اللي كيشاهدوا الفيديو من البيسي او من لابتوب فغتهبطوا تحت من لا فيديو غتلقاو صندوق الوصف، غنخلي لكم فيه روابط نتاع الدروس اللي متعلقين بلو فيرب être افوار كيف قلت ديجا في لو باسي كومبوزي لو بريزون اي لو فيتور. واليوم ان شاء الله غنشوفوا هاد لي فيرب في لامبارفي. فاي فيرب عندنا يا اما كيكون مصرف في لو بريزون كونجوغي في لو بريزون، سوا في لو فيتور سوا في لو باسي. دونك لو بريزون اللي هو الحاضر، لو فيتور المستقبل، لو باسي الماضي. حنا الدرس نتاع اليوم كيتعلق بلو باسي، يعني الدرس نتاع اليوم كاين في لو باسي. فبالنسبه لو باسي عندنا جوج نتاع الازمنه او دو طون. كاين لو باسي كومبوزي اللي تعرفنا عليه سابقا، وكاين لامبارفي اللي غنتعرفوا عليه اليوم ان شاء الله. كاينين دي زوتر طون او ازمنه اخرين، غير حنايا تعرفنا ديجا على لو باسي كومبوزي ودابا غنتعرفوا على لامبارفي، وفي دروس مقبله غنتعرفوا على لي زوتر طون. دونك قلنا الدرس نتاع اليوم هو لامبارفي. فاولا نعرفوا شنو الفرق ما بين لامبارفي وما بين لو باسي كومبوزي. فاول حاجه كيخصنا نعرفوها هو ان لو باسي كومبوزي هو الماضي القريب واللامبارفي هو الماضي البعيد. اذا كنت كنتكلم على شي اكسيون وقعات غير البارحه فغنستعمل لو باسي كومبوزي، وإلا بنتكلم على شي اكسيون وقعات مثلا هذه سنه او سنتين فما فوق كنستعمل لامبارفي. حاجه اخرى بالنسبه لو باسي كومبوزي فكنستعملوه pour exprimer une action dont le passé est terminé، يعني شي حدث اللي انتهى، اللي وقع في الماضي وانتهى. مثلا نعطيكم اكزامبل، مثلا hier j'ai mangé une pomme، يعني البارحة أكلت تفاحة، يعني صافي انتهت، هو راه وقع في لو باسي، يعني hier البارح مي انتهت. فبالنسبة للامبارفي كنستعملوه أيضا في لا ديسكريبسيون أو في الوصف، يعني إلا بدنا نوصفو شي حاجة كنستعملو لامبارفي. مثلا غنقول لا مير ايتي كالم، يعني البحر كان هادئ. وايضا كنستعملوه في لي زاكسيون لي طوال كيف قلت دابا لا مير ايتي كالم، يعني هاد لا مير ايتي كالم واحد 2 جور ولا 3 جور والبحر هادئ. وايضا الا بدنا نوصفو شي حاجه اللي كانت في الماضي وباقيه الان في الحاضر فكنستعملو ايضا لامبارفي. مثلا غنقول quand il était petit il était gentil، يعني شي حاجه اللي كانت في الماضي وباقيه الان في الحاضر. دونك هذا هو الاستعمالات نتاع لامبارفي. فدابا نعطيو اكزامبل بالنسبه للامبارفي. quand j'étais petite j'avais une bicyclette، يعني فاش كنت صغيره، يعني هذه واحد 20 سنه تقريبا. j'avais une bicyclette كانت عندي دراجه، فاش كنت صغيره كانت عندي دراجه. داكوغ، يعني انا استعملت لامبارفي هنا لو فيرب être في لامبارفي وهنا لو فيرب avoir في لامبارفي. دابا نمرو نتعرفوا على l'imparfait du verbe être. بالنسبة لو verbe être في l'imparfait كيتصرف كالتالي: j'étais j'étais tu étais tu étais il était elle était elle était nous étions nous étions vous étiez vous étiez ils étaient elles étaient. Donc هذه هي la conjugaison تاع le verbe être في l'imparfait. j'étais la terminaison هي AIS، tu étais AIS، il était AIT، nous étions فهنا نطق تزيد مع انها ما كايناش
هذه كتسمى لا ليزون. دونك ربط نو مع étions، دونك كتعطينا nous étions. nous étions لا تيرمينيزون تاعها هي EONS. EONS بالنسبة للامبارفي ففي نو و فو كنزيدو اي قبل من ONS وقبل من EZ كنزيدو اي. دونك nous étions، vous étiez، ils étaient. AIENT. فهنا بالنسبة للفرب اتر في لامبارفي عندي جيتي. جيتي يعني كنت، أنا كنت في الماضي البعيد. tu étais كنت، أنت كنت أو كنتي، يعني كي قلت في الماضي. il était كان أو elle était كانت. nous étions كنا. vous étiez كنتم. ils étaient كانوا أو elles étaient كنا. فدابا إن شاء الله غنشوفو لو فيرب افوار في لامبارفي ومن بعد غنقومو بدي زيكزيرسيس أو تمارين. دونك لامبارفي دو فيرب افوار هو كالتالي: j'avais، j'avais. tu avais، tu avais. il avait، elle avait. nous avions، nous avions. vous aviez، vous aviez. ils avaient، elles avaient. Donc هذه هي la conjugaison تاع le verbe avoir في l'imparfait. j'avais، tu avais، il avait، elle avait. nous avions، vous aviez، ils avaient، elles avaient. Donc la terminaison هي كالتالي: IS، IS، IT، EONS. يعني بحال le verbe être كنديرو I في l'imparfait. la conjugaison de l'imparfait كنديرو I كيف قلت في nous ou vous. nous avions، vous aviez، ils avaient، elles avaient. فبالنسبة لجافي كتعني كان لدي، كان لدي في الماضي البعيد. tu avais كان لديك أو كان لديك. il avait كان لديه أو elle avait كان لديها. nous avions كان لدينا. vous aviez كان لديكم. il avait كان لديهم أو elle avait كان لديهن. دونك نتمنى يكون واضح لكم. دابا ان شاء الله نمروا نشوفوا دي زيكزيرسيس. فدابا عندي اكزيرسيس في لو فيرب اتر à l'imparfait. donc le verbe être. فغتوقفوا لا فيديو وقوموا بالاكزيرسيس ومن بعد رجعوا معنا باش نصحوه. فنتمنى تكونوا صوبتوا الاكزيرسيس. دابا غنصحوه ان شاء الله. دونك هنا عندي او اللي كتعني اين و فو. دونك لو فيرب اتر الا بغينا نكونجيغيوه مع فو فكنستعملوا étiez، étiez. دونك où étiez-vous، où étiez-vous كتعني أين كنتم. où étiez-vous أين كنتم أو أين كنت. où étiez-vous. il un grand sportif. il un grand sportif. un grand sportif يعني رياضي كبير. دونك لو فيرب اتر في l'imparfait إلا بدنا نصرفو مع il كيعطينا était. il était un grand sportif. il était un grand sportif. كان رياضي كبير. donc j'ai trop fatigué. trop fatigué يعني. و le verbe être في l'imparfait مع j'ai كيعطينا j'étais trop fatigué. les parents fiers de leur enfant. les parents الوالدين fiers يعني فخورين بالابناء نتاعهم. fiers de leur enfant. فهنا لي بارون كيعوضوا لو برونون بيرسونيل il نتاع البلوريال il اللي فيها s. دونك لي بارون étaient fiers de leur enfant. الوالدين كانوا فخورين بالابناء نتاعهم. l'an dernier العام الماضي. فهنا الا بغينا نقولوا العام الماضي كنقولوا l'an dernier وإلا بغينا نقولوا السنه الماضيه كنقولوا l'année dernière. دونك l'an dernier العام الماضي tu au lycée يعني السنة الماضية كنت في الثانوية. الليسي هي الثانوية. إلا صرفنا لو فيرب إتر في l'imparfait مع tu كتعطينا tu étais. l'an dernier
tu étais au lycée. يعني السنة الماضية كنتي في الثانوية. نتمنى يكون عندكم ليكزيرسيس صحيح. دابا ان شاء الله غنمروا نشوفوا اكزيرسيس على لو فيرب avoir à l'imparfait. فهاد الفراغات غتملؤوهم لي بلو فيرب avoir مكونجوغي في l'imparfait، ونطلب منكم باش توقفوا لا فيديو وتصوبوا ليكزيرسيس ورجعوا معنا باش نصحوه. فدابا ان شاء الله غنصحوا ليكزيرسيس. عندي tu raison tu le verbe avoir في l'imparfait مع tu هو tu avais raison tu avais raison. كان لديك الحق أو كنت محقا. ما sœur أختي une poupée اللي هي دمية. يعني هنا بغيت نقول ما sœur كانت لديها دمية. ما sœur كتعوض لي le pronom personnel elle. Donc ma sœur ou bien elle avait une poupée. كانت لديها دمية أو une poupée. L'année dernière mes voisins يعني السنة الماضية mes voisins جيراني une grande voiture سيارة كبيرة. donc l'année dernière جيراني بنقول كانت لديهم سيارة كبيرة. donc mes voisins كيعودوا ليا il pronom personnel il. donc mes voisins avaient une grande voiture. L'année dernière mes voisins avaient une grande voiture. Avant سابقا vous de bonnes notes. Le verbe avoir l'imparfait مع vous هو aviez. Vous aviez de bonnes notes. Avant سابقا كانت لديكم نقط حسنة أو نقط جيدة. Nous beaucoup de travail. كثير من العمل. الكثير من العمل. Donc nous le verbe avoir في l'imparfait مع nous هو nous avions beaucoup de travail. كان لدينا أو كان عندنا الكثير من العمل. دونك نتمنى يكون كل شيء واضح لكم. فاليوم تعرفنا على l'imparfait des verbes être ou avoir. فقلنا بالنسبة لا conjugaison تاع le verbe être في l'imparfait هي j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Ou la conjugaison تاع le verbe avoir في l'imparfait هي j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. فاللي بغيتكم تلاحظوه هو انه les terminaisons تاع le verbe être ou le verbe avoir sont les mêmes. يعني بحال AIS 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 AIT AIT IONS IONS IEZ IEZ AIENT AIENT. donc باش تعقلوا على l'imparfait des verbes être ou avoir. فبالنسبة le verbe être كيكون ET E accent T كنزيدو على هاد لا terminaison. وبالنسبة le verbe avoir كنديرو avait يعني عقدو بعد avoir avait وكنزيدو IS IS IT IONS IOZ IUNT. و le verbe être تا هو يعني راه ساهل غير E accent T كنزيدو عليها IS IS IT IONS IOZ IUNT. donc les terminaisons sont les mêmes بحال. نتمنى الدرس نتاع اليوم يكون واضح لكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش الى بالكم هذا الدرس مهم فشاركوه مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي تعم الفائده. وكيف قلت لكم سابقا ما تنساوش تشوفوا لا كونجوغيزون تاع لو فيرب être ou avoir في البريزون لو باسي كومبوزي و لو فيتور فهما ضروري تعرفوهم. فخليت لكم روابط هاد الدروس في صندوق الوصف. نتمنى كلشي يكون واضح لكم ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.